जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आसतु आज तृतीय अध्याय कर्मयोग अर्जुन वाच। अर्जुन कृष्ण को पचारुछंती। अर्जुन पचारिले, हे जनार्दन, जदि आपणक मनरे कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, तेबे हे केशव मते काहेकि भयंकर कर्मरे लगाउछंती। द्वितीय श्लोक रे पुणी पचारुछंती, आपण गोलिया मिशा परी लगुथिबा कथा द्वारा मोर बुद्धि को जानतु मोहित प्राय करि देउछंती। तेणु निश्चित करी गोटे कथा कहतु जहा द्वारा मु कल्याण प्राप्त हेबी। तृतीय श्लोक रे भगवान कहउछंती, श्री भगवान वाच। श्री भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे निष्पाप, एही लोकरे दुई प्रकार निष्ठा हुए। साधनार परिपक्व अवस्था को निष्ठा बोली कहा जाए। दुई प्रकार निष्ठा हुए बोली मु आगरू कहि सारिछि। तन्मध्यरु संख्या योगींकर निष्ठा ज्ञान जगत द्वारा एवं योगी मानंकर निष्ठा कर्म जगत द्वारा होइथाय। चारि रे पुणी श्रीकृष्ण कहउछंती, मनुष्य कर्माचरण न करी निष्कर्मता बा जोगनिष्ठा पाई पारे नाही कि केवल कर्म त्याग करि देई सिद्धि अर्थात संख्यानिष्ठा पाई पारे नाही। पुणी पंचम श्लोक रे श्रीकृष्ण कहउछंती, यह निसंदेह जे कौनसी मनुष्य कौनसी समय रे क्षणे सुधा कर्म न करी रहि पारिबो नाही, कारण समस्त प्राणी प्रकृति उत्पन्न गुणमानक द्वारा परवेश होई कर्म करने को बाध्य हुअन्ति। पुणी कहउछंती षष्ठ श्लोक रे प्रभु, जेउ मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रिय को बलपूर्वक ऊपर को रुद्ध करि देई मन द्वारा सही इंद्रिय मानकर विषय को चिंतन करुथाए, से मिथ्याचारी अर्थात दंभी बोली कथित हुए। सप्तम, किंतु हे अर्जुन, जेउ पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मान को वश करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग आचरण करती, से श्रेष्ठ अटंती। अष्टम श्लोक रे पुणी कहउछंती, तुमे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा ठारू कर्म करिबा श्रेष्ठ, तथा कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध होई पारिबो नाही। नवम श्लोक रे पुणी श्रीकृष्ण कहउछंती, यज्ञ पाई करा जाउथवा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानंकरे लागी रहिबा फलरे ही एही मनुष्य समुदाय कर्म द्वारा बांधी हुअन्ति। तेणु हे अर्जुन, तुम्भे आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ निमित्त ही भल काम रे कर्तव्य कर्म आचरण कर। पुणी दशम श्लोक रे श्रीकृष्ण कहिले, प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभ रे यज्ञ सहित प्रजा मानंकु रचना करी सेमानंकु कहिले, तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा बुद्धि प्राप्त हुओ एवं एही यज्ञ तुम्ह मानंकर वांछित भोग प्रदायक हेउ। 11 श्लोक रे पुणी श्रीकृष्ण कहउछंती, तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा देवता मानंकु उन्नत कर एवं सेही देवता माने तुम्हकु उन्नत करंतु। एही भली निस्वार्थ भावरे एक अन्य को उन्नत करिबा द्वारा तुम्भे माने परम कल्याण प्राप्त होइजिव। 12 रे यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता माने तुम्हकु बिना प्रार्थना रे वांछित भोग निश्चय प्रदान करि चलिबे। सेही देवता मानंक द्वारा एही परी प्रदत्त भोग पदार्थ गुडी को जेउ मनुष्य सेमानंकु समर्पण न करी स्वयं भोग करे, से चोर अटे। 13 श्लोक रे पुणी श्रीकृष्ण कहिले, यज्ञरु बलिथिबा अन्न भोजन करुथिबा श्रेष्ठ पुरुष माने समस्त पापरु मुक्त होई जांती एवं जेउ
ପାପୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। 14 ଆଉ 15 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏ, ବୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରୁ ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବିହିତ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କର୍ମ ସମୁଦାୟ ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ବେଦ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମ ଅକ୍ଷର ପରମାତ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। 16 ଶ୍ଲୋକ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ଲୋକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଚଳେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗରେ ରମଣ କରୁଥିବା ସେହି ପାପାୟୁ ପୁରୁଷ ବୃଥାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ। 17 ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତୃପ୍ତ ତଥା ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। 18 ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି କହିଲେ, ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱରେ କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମ ନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର, କାରଣ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। 19 ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା କହିଲା ପରେ 20 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜନକାଦି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତଥା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। 21 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। 22 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତିନି ଲୋକରେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। 23 କାରଣ ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି କଦାଚିତ୍ ମୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରେ ଲାଗି ନ ରହେ, ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋରି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେତିକି ଆଜି 24 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଦେବା। 25 ଶ୍ଲୋକରଟା ଥିବ କାଲି ପଢ଼ିବା। କାଲି 25 ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କର୍ମ ନ କରିବ, ତେବେ ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶଙ୍କର ତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏତିକି। କାଲି 25 ଶ୍ଲୋକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି